बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप ये देखिए कि हम अक्सर सुना करते थे कि तूफ़ान आया है, तूफ़ान नू है या बर्फ़ का तूफ़ान है। अमेरिका की तारीख में और पिछले 100 साल तारीख में कभी इतना ख़तरनाक तूफ़ान नहीं आया जो बर्फ़ का तूफ़ान बम साइक्लोन इस वक्त अमेरिका में आया है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अमेरिका और कनाडा में जो तूफ़ान आया है इसने पूरी दुनिया को लपेट में लेना है, क्योंकि वो अब मिथ और स्टोरीज वो ख़त्म हो गई हैं कि किसी गर्म मुल्क में नहीं आ सकता। आप इस शख्स को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है, ये इसके पीछे इसका रेस्टोरेंट था। आपको कोई रेस्टोरेंट नजर आ रहा है? इस रेस्टोरेंट में, ये बड़ा पॉपुलर रेस्टोरेंट है, यहाँ पर लोग आते थे विजिट करने। वो कहता है कि 45 डिग्री टेम्परेचर था, गर्मी, शदीद गर्मी। अमेरिका की इस रियासत में बड़ी गर्मी पड़ती है, दूसरी रियासत ऐसी है जहाँ पर इस वक्त शदीद सर्दी है। वो कहता 45 डिग्री था, 12 डिग्री पर गिर गया और -12 डिग्री में आ गया। और उसके बाद तमाम चीजें वहां पर जमना शुरू हो गई। और वहां पर गाड़ियों में जो लोग थे, देखिए 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये काम हुआ है। आप गाड़ी में जा रहे हैं और आपने एसी चलाया हुआ है फुल, और तूफान आ जाता है। और अचानक इतना तूफान आता है और इतनी तेज हवाएं चलती है और इतनी सर्दी हो जाती कि आप गाड़ी में धंस जाते हैं। याद कीजिए वो मरी में वाकया हुआ था बर्फ का। यहाँ पर इस वक्त गाड़ियों में लोग दबे रह गए, उनका पता ही नहीं है कि वो जिंदा है, मर गए हैं। कभी अमेरिका में नहीं देखा। कुछ अरसे पहले बिल्कुल एग्जैक्टली सऊदी अरब में भी ये हुआ था, और स्टिल आज भी सऊदी अरब में बर्फबारी इस वक्त पड़ रही है। और दुबई का मौसम, वहां पर भी शदीद बारिश हुई है पिछले 2-3 दिनों से। वहां पर तो सूरत हाल ही है कि लोगों ने बड़ा इंजॉय किया और स्टिल वो इंजॉय करें, क्योंकि वहां पर भी टेम्परेचर 18-19 तक पहुंच गया है। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं क्योंकि वहां पर बुर्ज खलीफा का व्यू, फिर उन्होंने एक कंप्यूटर जनरेटेड वीडियो भी बना दी जिसमें बुर्ज खलीफा के 2 टुकड़े होते हैं और छतरी खुल जाती है। देखिए वो तो एक अलग तूफान है और वो तो एक अलग मामला है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि सदी का आया बदतरीन तूफान, और शहर के शहर बर्फ में दफन होना शुरू हो गए हैं। न्यूयॉर्क के लिए इस वक्त हंगामी इमदाद है। आप सोचिए, न्यूयॉर्क तरक्की याफ्ता शहरों में उसका शुमार होता है, और वहां पर हालात ये है कि लाखों घरों में बिजली गायब हो चुकी है। बर्फ हटा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है हालात क्या है, किस तरफ है। यानी इस वक्त बिल्कुल हंगामी सूरत हाल है, और अमेरिका में इसके सिवा कोई भी मामला नहीं। यानी वो कह रहे हैं कि ये जो क्रिसमस है, ये सदी की बदतरीन क्रिसमस बन गई है, और 100 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में सर्च कर रहे हैं कि वो बिल्कुल उनका पता नहीं, क्योंकि वो गाड़ियों में थे, ऊपर बर्फ आ गई और वो धंसे रह गए। किसी की गाड़ियां तबाह है, किसी के बारे में अभी कुछ नहीं पता। ऐसा ऐसा उनको पता चल रहा है कि सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़राब है। और उसके बाद कई लोग ऐसे हैं गाड़ियों के अंदर बर्फ तले दब गए हैं, मर गए हैं। और ये उससे भी खतरनाक सूरत हाल पैदा हुई है जो हमने हालिया देखी थी मरी के अंदर। आप ये देखिए कि जब रास्ता ना हो, कुछ ना हो, और आपका नेटवर्क पूरे का पूरा तबाह हो जाए, निज़ाम दरहम भरम हो जाए। अब यहाँ पर जो ना समझ आने वाली चीज़ है, वो किसी को ये बात समझ नहीं आ रही कि दुनिया में एक कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। हो सकता है जून का महीना हो और पीक पर गर्मी पड़ रही हो, 45 डिग्री पाकिस्तान में जैसे हीट वेव आती है, आप गाड़ी चला रहे हो, 30 मिनट्स बाद लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या दीगर जगहों पर बर्फबारी पड़ना शुरू हो जाए। ये क्लाइमेट चेंज की बात है, और आपको पता ही ना चले कि हालात क्या है और किस तरफ है। सोचिए, ये तो तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहां पर तो किसी ने सोचा नहीं था कि कभी बिजली जाएगी। पूरे का पूरा निज़ाम दरहम भरम हो गया है, और वो ये कह रहे हैं कि ये मैन मेड है या ये किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है या ये कुदरती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। फिलहाल उनकी पहली तरजीह है कि बंदों को बचाना है और निकालना है, क्योंकि शहर पूरे का पूरा बर्फ में धंस रहा है। लोगों के कारोबार, लोग जिंदा बच जाए, वो कह रहे हैं हम जिंदा बच जाए, इतना ही काफी है। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि जो कारकुनान या लोग जा रहे हैं, इमदादी कारकुन जो है, वो लोगों को बचाने जा रहे हैं, वो खुद मरना शुरू हो गए हैं, वो खुद फंस गए हैं, वो खुद लापता हो गए, उनका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया है। और वो कह रहे हैं कि फिलहाल हम सबसे जो ज्यादा खतरनाक बात है, वो कह रहे हैं कि तूफान खत्म हो रहा है। ये बात अभी तक सामने ही नहीं आई। यानी तूफान फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और बर्फ, आप सोचिए कि आम से इलाकों के अंदर 50-50 इंच तक बर्फ इस वक्त हो गई है, और उनके पास इतनी मशीनरी नहीं है कि वो पूरे के पूरे इलाके को बर्फ से पाक कर सके।
اور کچھ جگہوں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی علاقوں میں اب مزید برف پڑنے والی ہے اور اتنے زیادہ لوگ مر رہے ہیں جس کا اندازہ ہی نہیں ہے. ایون کہ آپ اندازہ کر لیں کہ وائٹ ہاؤس کے اوپر ہنگامی اجلاس اس وقت جاری ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے صحیح فگر ہمیں پتہ چل گئے تو یہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ یہ جو مرنے والے ان کی تعداد لاکھوں میں پہنچ جائے اور یہ پچھلے 100-150 سالہ تاریخ میں اس سے زیادہ خطرناک کوئی طوفان نہیں آیا اور اس کا نام انہوں نے دیا ہے بم سائیکلون, جو بالکل بم کی طرح جس کی انٹینسٹی بڑھتی جاتی ہے اور وہ لپیٹ میں ایریاز ٹو ایریاز لیتا جاتا ہے. اب دیکھیے یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ کیا اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, یہ طوفان کہاں سے آ رہا ہے, کوئی ٹیکنالوجی کا استعمال ہے, یہ کیا صورتحال ہے, یہ پوری دنیا میں آ سکتا ہے. اب وہ صورتحال ختم ہو گئی ہے کہ آپ کے ملک کے اندر سردی آ رہی ہے تو اچانک گرمی نہیں. ہو سکتا ہے کہ ٹیمپریچر -12 ہو یا پاکستان میں جس اس وقت سردی پڑ رہی ہے اچانک آپ کو پتا چلے 30 منٹس بعد کے 45 ٹیمپریچر چلا گیا, گرمی شدید ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی آپ کو اسی طرح پتا چلے کہ جون مئی کا مہینہ شدید گرمی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے, لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے جو ہاتھ اور انگلیاں ان میں خون جمنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو درد ہونا شروع ہو جاتی ہے. کبھی آپ نے غور کیا آج کا سردیوں کا سیزن ہے, اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جو دردیں کبھی زندگی میں نہیں نکلتی جو ہی سردی پڑتی ہے وہ آپ کی دردیں باہر نکل کر آ جاتی ہے. آپ نے کبھی یہ نظارہ دیکھا ہی نہیں ہوگا پہلے, یعنی پرانی سے پرانی جو درد ہوتی ہے وہ بھی سردیوں میں نکل کر سامنے آ جاتی ہے. اب حالات جس جانب جا رہے ہیں وہ کلیئرلی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ معاملہ کتنا زیادہ خراب ہے. وہاں پر حکومت اس بات سے ڈر رہی ہے کہ وہ لوگوں کو اگر فگر بتائے گی یا اس کے بعد لمبے عرصے کے بعد جو ایک طوفان آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوائیں تیز چل رہی ہیں. اگر ہم نے اس صورتحال میں دیکھا, وارننگ جاری کی, لوگوں کو کہا ہے کہ آپ نے گھروں سے باہر نہیں نکلنا, اور ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ بعد جگہوں پر اتنی زیادہ سردی ہے کہ باہر نکلنے والا کوئی بھی فرد چند گھنٹوں کے اندر فراسٹ بائٹ کا شکار ہو سکتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ برف بن سکتے ہیں, یعنی یہ صورتحال ہو سکتی ہے کیونکہ خون آپ کی رگوں میں جم جاتا ہے, وہ ٹریول نہیں کرے گا تو سوج جائے گے آپ کے جسم کے اعضاء اور آپ مرنے کی والی حالت میں آ جائیں گے. کیونکہ آپ کو سب سے پہلے فراسٹ بائٹ کے اندر کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گرم جگہوں پر جانا ہوتا ہے علاقوں میں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر نہ ڈیلیوری ہو رہی ہے, کھانا جا رہا ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا, کالز نہیں مل رہی, ٹاورز خراب ہو گئے ہیں, نظام درہم برہم ہے اور لوگوں کو یہ نہیں پتا. آپ سوچئے کتنی خطرناک صورتحال ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے سردی زیادہ ہو جائے, ہم اس سے مر جائیں. یعنی یہ اتنی خطرناک صورتحال ہے کہ تاریخ میں کبھی کسی نے دیکھا نہیں. نہ ایمرجنسی کسی سے رابطہ ہو پا رہا ہے. کئی تو علاقے ایسے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک اگر ہم اس کو صاف برف کو کرنا چاہیں بھی تو کم از کم ہمیں 1.5 سے 2 ماہ لگیں. تو سوچئے اگر کسی جگہوں پر یا کچھ ایسے علاقے ہوں جہاں پر ان کو مہینہ 1.5 لگ جائے صفائی کرنے میں, تو وہاں پر کھانے پینے کا سامان کیسے جائے گا. تو اللہ پاک سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیا کسی ٹیکنالوجی کا کمال ہے, یہ کیا معاملہ ہے کہ اچانک موسم ایسے کبھی بھی نہیں. دیکھیے سردیوں میں ہوتا ہی ہوتا کہ بارش آتی ہے, پہلے بادل بنتے ہیں, ماحول بنتا ہے اور پھر بارش لمبی رہتی. یہاں ایسا ماحول ہے کہ ٹیمپریچر گرا ہے, مائنس میں چلا گیا, اوپر ہو رہا ہے, نیچے ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی ایسی صورتحال ہیٹ ویو کے معاملے پر دیکھنے کو ملی. اللہ سے ہی رحم کی ہمیشہ بھیک مانگنی چاہیے اور وہیں سے رحم آئے گا تو ہم پر رحمت ہوگی. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.